Mahuman mig pa-check up sa iyang mga glucose. Nag-Jollibee mi kay birthday man niya. Happy birthday, ma. Nani, great si Jollibee ni mo. Happy birthday. Walang katutak. Jollibee yapon. Alimang. 7 to 12 noon. Breakfast time. Sa Jollibee. Nasa si Jollibee no birthday. May 68 Spaghetti. Naman, na spaghetti ma eh. Jollibee Dubai daw. Ay lang kay Jollibee Dubai. Oh, din yata diri. Okay, mo pili na ali ma. Ali. Gusto mo pili gusto mo ni mo ha. Ako na ni mama, Jollibee time. Jollibee burger niya ha. Ay dili ha. Spaghetti and kuon. Wa jud siya rice. Nag-Amerikana ni mama. Wa siya rice. Ako na. Okay, bye-bye. Jollibee sayang birthday. Jollibee rabi sayang birthday ay. Jollibee. 68th birthday sa Jollibee. Kani mama oh. Lechon kawali. Na mga sushi. Na mga salad. Kana. Na ay daghan na rice. Na si George, si Iya. Birthday. What is that? Chicken pineapple. Pansit, then soup, chicharap yan, ay chicharap yan. Kasi Junjun eh. Birthday girl. Ma, birthday girl. Na-pork. Oh. Ah, daraw. Gapa kay si mama. Mama na, gibitsura na ko. Ah. Taras Junjun, taras Junjun. Ah. Mga una siya. Naramuro pag dako kay handa. Buffet. Oh, buffet. Pili lang, pili. Laghan kay rice. Ay, rice, white rice. Na egg. Hindi, nasa ko nakatuloy naman. Or sa lamisa. Naraong handa ang mama. Hey, mama. Hello! Among pinakat... Picture ko siyang lala. Okay. Smile! Naikik yun. Nakik. Ito ka tuyo ka ba? Birthday Lola. Nasa cake, hinatak yan nun na eh. Tita Ani, wow. Likod ba? Punta na dito eh. Hala, katabangin mo siya doon. Kaya naman niya, ako sa 68 ko na siya. You sing happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Sing happy birthday to you. Wala po. Bawal kasi mag... Tapos na kasi tayo. Happy birthday. Ayos, napay candle. Where's candle? Hala. Yay! We sing happy birthday again? Yeah, light up. Lama! Yay! Wait! 3, 2, 1. Happy birthday! Happy birthday! Salamat sa pag-ani! Ay, nasi, isa! Wala na, Blo! Happy birthday!
68 candles in the TV. Okay, 68 man siya. 68 man siya. Ma! Mana? Ikaw, strawberry ba? Imo ng birthday? Strawberry na ako nagkakaday, nagkagumaya lang ma. Nga, tanan, walis ka po. Nanunoy. Sud. Masud kayo siya eh. Ay, kay. Yay, nalagi kay driver. Lady driver lang. Masud ko. Ano siya? Lata lang yung lady driver. Dere. Smile be. Oh, sira na. Ay, drive ya. Ayaw drive eh. Pahawas sa gamay dia ni. Pawas aja ko yun ray. Sama din driver ay. Okay. Mara. Kanina ang cake mo yung akong gift. Karoon kay Natag ni Roxanne o ni George o ni Iya. George o ni Iya. Thank you. Birthday gift ni Lola Annie. Wow, what is that? wow, perfume. Nice. Kuan mo na siya, ma. May tanata, ma. Kuan siya, Bath and Body Works siya. Luminous. Perfume o lotion. Ano siya, Bath and Body Works na ko. Ano, dapat na isuot. Dapat siya isuot. Tulo ka buo. Thank you, Muna kang akong George, birthday kang from Roxanne, or kang Iya. Kang George, kang Iya. Thank you. Thank you, Roxanne. George, and Iya. Okay.